Kapula tayo, nakakuha na mo consent. Natay kita na implied consent. Next, sorbi di sin. Ay lang mo tuyok. Ingon lang mo, alala lang mo. Alala lang mo, okay, then shout out, okay, the sin side. Okay? Okay, sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, the sin is safe. After pag-check sa sin, kung sa'y buhaton, check for responsiveness. Ang inyong pasyente, load po load. Okay? Then, anong abagas ng pasyente? Sir, okay ra ka? Sir, okay ra ka? Okay, go! Okay, stop! Okay, stop! Okay. The patient is unconscious and unresponsive. So, imong buhaton, pagluwa ko, ikaw sir, naka-green, pwede ba ka manawag? 911 na tibutan na kay nailayan tayo ng munisipyo. Ikaw sir, naka-green, pwede ba ka manawag 911? Ingna nga na ay pasyente diri nga unconscious o unresponsive. Go! Okay, calling. Okay, pag-call na ko karon, i-check na to ang airway, breathing, and circulation. Okay, assuming nga, na-check na to ang airway, ibutang ang inyong kamot, fingers, sayahang carotid pulse. Ana? Carotid, diri. Okay. Ayo, sir, pinili mo, sir. Sir Kaping, pwede ba assist diri? Sir Sal. Tabang ko ba assist diri? Okay, tara na. Okay, check ha. Okay, count. Then, tanawa. Ayaw kung tanawa ha. Ang tanawa ninyo ang tiyan sa pasyente kung nag-rise and fall. Then, sabay-sabay mag-count. 1,001 to 1,010. Go! 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. Okay, no pass, no breathing. Kung sa natin. Apply CPR. Okay, CPR. Okay, kay wala man tayo manikin. Ang inyong pasyente, paana ang kamot? Paana. Ipabutang sa dugan. Okay, assist. Okay. Karon, ang inyong kamot diha ibutang sa iyang kamot. Interlock ana. Okay. Sige ha. Count tag. Assuming na lang nato ha. 200. 100 na lang nato. Okay? Count tag 1 to 100. Compression. Kuskat count now. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Assuming, tapos ihap. Okay. After 100, assuming nga 200 to 240 na, 2 minutes na. After na, mag-reassessment. Kung saan ang reassessment, atong i-assess balik kung nanabay pulso. So, mubalik mag-check atong ABC. Okay? Count 1,001 to 1,010. Go! 1,001, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. Okay! Nanay pulso o nanay ginawa. Sa button. Recovery position. O saan ang recovery position? Sir Taps, paliyog. Tuloy siya. Ay, diyan ka sir. Sige. Tuloy. Ay, ito isa. I-fold ni.
Taas, taas. Fall na. Okay. Okay, sige, roll. Lalayo yung shoulder, sir. Okay, ikaw, sir. Fall, sir, fall. Pwede nang tulog. Yan na. Liki yung shoulder, sir. Shoulder. Ano, sir? Dari. Kaya isa mo kamot. Dari. Okay, roll. Okay, very good.